मुलींना विनंती आहे, शिक्षकांचे मनापासून आभार। काही क्षणात अजून शाळा येतात असलेल्या पाहुण्यांना नम्र विनंती आहे की आपण पठणास प्रारंभ करणार आहोत। हॅलो, मुलींना विनंती आहे, या उजव्या बाजूच्या मुली जिथे कॅमेरा दिसतोय आपल्या हातातला पॅम्पलेट त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तुतोऽसनित्यम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् विद्युरुत्तररूपम् नादसत्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तकर्णहानुसत्यम् लक्ष्मी अवत्वं माम् अवत्वं सच्चिदानन्दात्मियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विद्यातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसनित्यम् त्वं शक्तिक्रियात्मकः त्वान्वर्णाजं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसिदम् तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् तकारः पूर्वरूपम् अकारणवंशी निचुदत्तायत्रीचण्डा गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं वरदं हस्ते शास्त्रम् एकं ध्यायतो नित्यं स योगी योगिनां नरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः गणपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशाय मोरया त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वं चत्वारि वाक्पटानि त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयां बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषानुद्गाय पाशमङ्कुशधारिणं धरं च वरदौ हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम्